ডাক নথিরে কনে তুমর চতুর্বেদরে ডাক নথিরে কনে তুমর বেলবনিকারে ঘর নামতি চন্দ্র শিখর জটারু বহুছি নির জটারু বহুছি নির ঝড়ি পড়ে নিরন্তর ঝড়ি পড়ে নিরন্তর ঈশ্বর হে দিগম্বর বাহন তার গণেশ পুত্র তুমর মূষিক বাহন তার অগ্রে পূজা তাহাং কর অগ্রে পূজা তাহাং কর ঈশ্বর হে দিগম্বর গণেশ পুত্র তুমর গণেশ পুত্র তুমর কদম্বর মুড়ে সরিসন্তি কানু কদম্বর মুড়ে রাধিকা প্রবর্ত হেলে যে সরিসন্তি কনাই বসি বসি শ্রীমতন দেই সরিসন্তি কনাই কৃষ্ণ হর সমন উদয় পাইলে ধন কৃষ্ণ হর করু বহুতি জলব হাওয়া মুডে বেটি গালি আদি নাই তো বদন যদি গো হাওয়া মুডে বেটি গালি তার ভিতরে বহুত কমেন্ট আসিছে ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଫେସବୁକ୍ କଳାପଟା ନିଶାନ ତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆର୍ ଥରେ ସମଗ୍ରୀ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ ନିହାତି ଦେମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ନିଶାନ ବଜୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆମର କରୁଣାକର ନିହାଲ ସେ ହଉଛନ୍ ଗୁରୁ ଆର ଆମର ଗାହକ ହଉଛନ୍ जयराम प्रधानी आग धाड़ी जो कलाकार अच्छा धनार्दन नियाल जे कि नियालू नियाल हिसाब से ये एरिया रे परिचित आउ से हूँ आम दादार पिला करुणाकर दादार पिला है आर गोटे सान पिला यहाँ भीषण नियाल आमर हरि कौर टिकेश्वर ठेला अनाभ प्रधान भोलानाथ प्रधानी सूरज कौर
आरो शिव घिवेला नारायण निहाल टुना खरसेल और आपण ये लाइट साउंड व्यवस्था जन देखुछन चकचक जे इटा और किए नहीं से हमर रंजन बाबूर करामती इटा लाइन फुले जोता बेले घर इनवर्टर पुड़ी बोले पुड़ी पोथी जीवा और निहाती भाव मु लाइन लगाबे बोल से बाबू इटा तार इनवर्टर बोल के लगे देथिला रिक्स नहीं जहाँ भी हो आओ इतार भितर आम अशोक गोहर आज्ञा जे कि उद्योक्ता ये प्रोग्राम से बहुत चेष्टा कर आज प्रोग्राम लगी मत आम धन्यवाद दूँ तो ठीक अच्छे तो इतार भितर आशुतोष ठाकुर आम गाँव बाबलू ठाकुर से लिखुन गीत बायत गुटे मन के नौचे घिनी और जेते देखले भी नहीं लगे हारी और जेते दिन तक मंडल घुरा पढ़ुवा हुरी देखबार लगी नहीं लगे हारी बोलिकी से कहन बहुत धन्यवाद आपन को तो बर्तमान गोटे भिन्न स्वादर गीतटे गाइबे बाजनाटे हेबा घोड़ा नाच आगे घोड़े भी घोड़ा नाच गीत अच्छे और घोड़ा नाच बाद्य भी अच्छे सेटा टिके शुणु तो ठीक अच्छे आज्ञा और दुईटा पार पर आम कार्यक्रम बंद करमा तो इहादे मुझे अनुरोध करुचे गहुर कुपा हाँ गुड़ा पार गला गहुर कुपा इहादे आसवा गहुर मान वीरवाद्य गहुर कुपा